মদ পিক নাই কে নিয়ে আবে নেহলা লোকে নেহলা উসব নেনি দেবে হ্যাঁ কমপ্লেন আজি হউছে মুই যে কমপ্লেন হউছে ইনে কি হেনি নকে আর দুসরা কি হেনি নকে এখানে আপনার তো মদ ডিপার্টমেন্টে পিক কি হেনি না নকে চালি নি পারবার তার মানে আপন না কেন আয়া আপন হ্যাঁ না আপন না কেন মদ পিছন পুরা চালি বি নি পারবা তার মানে কথা বি কই নি পারবা তার মানে তুমি মেডিসিন রে তার মানে মেডিসিন দউছন না কি আপন না ডিকন দাও ଚୌକିରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ ଏଭଳି କି ଅନ୍ୟ ମେଡିସିନ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମେଡିସିନ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ବି ଦଉଥିଲେ ଭୁଲ ମେଡିସିନ ଦଉଥିଲେ କେବଳ ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହିଁ ଦଉଥିଲେ ତାପରେ ଲୋକେ ଆସିକି ପାଟି କଲେ ଯେ ଆପଣ ମଦ ପିଇକି କାହିଁକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ଇଏ ତ ବେଆଇନ ଇଏ ତ ଅଫେନ୍ସ ଇଏ ତ ଅପରାଧ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନାହିଁ प्रथम करी आम ए कि सीडीएमओ को प्रतिक्रिया पचारिलु सीडीएमओ कहते मु ऑलरेडी तदंत निर्देश दे सारी तदंत निर्देश आसिला परे कार्यानुष्ठान हम एबे शटल कक एडीएमओ पाटनागढ़ को कोर्ट रे से कौन तदंत करुछंती कौन तदंत रिपोर्ट दउछंती तापरे ही कार्यानुष्ठान हम किंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा है जे गत काली केवल भूल मेडिसिन देइतिले ना आगरू भी बाबूंको एभली कारनामा अछि जदि तांकर चरित्र पंजिका देखा जाए ताले से केउ केउठी भूल करचंती प्रतिदिन मद पीकी आसंती की एवं कौन देखिके तांको 2 मास तले वरिष्ठ फार्मासिस्ट भाबरे तांको प्रमोशन दिया जाइतला ए तमाम प्रश्न एबे उठुची कारण हॉस्पिटल भलिया संवेदनशील जगार पाटनागढ़ हॉस्पिटल जोठी पछुआ अंचल भाबरे जनाशुना वर्तमान सुधा फार्मासिस्ट प्रतिक्रिया आसी नाही किंतु स्निग्धा मु यही कथा कहूली जे पाटनागढ़ उपखंड हॉस्पिटल एक गुरुत्वपूर्ण हॉस्पिटल एथि जे बलांगीर जिल्लार पछुआ अंचल दादनगढ़ भाव में बेस जुनाशुना प्राय सबू लोक सरकारी हॉस्पिटल उपर निर्भर करतांती एवं सरकारी हॉस्पिटल जदि माताल अवस्था रे फार्मासिस्ट औषध देबे भूल औषध देबे ताले जीवन बंचिबो कोन जीवन जीवा तो सार हबो तेणु तुरंत कार्यानुष्ठान हबा जरूरी Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to ₹10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.